बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम उर्दू फ़र्स्ट ईयर की दरसी किताब का 8वां सबक चराग़ की लौ उसका ख़ुलासा जानने की कोशिश करेंगे। वो तलबा व तालिबात जिन्होंने असबाक नहीं पढ़े हुए, अगर वो मेरे इन ख़ुलासाजात के लेक्चर्स को सुन लेते हैं और ख़ुलासाजात को नोट कर लेते हैं तो उनके लिए ऐसे ही होगा जैसे उन्होंने दरसी किताब से सबक मुकम्मल पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने इंतहाई सादा और आसान अल्फाज में ख़ुलासा आपके सामने लिखा है। वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले दिनों में उन्हें इस तरीके की मुफीद वीडियोज़ यूं ही इस चैनल पर मुयस्सर आती रहें। आइए हम बढ़ते हैं बिला ताख़ीर अपने आज के ख़ुलासा की जानिब। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप देखिएगा कि ख़ुलासे का उन्वान जिस तरीके से मैंने दिया है, आप भी 605 के मार्कर के साथ मार्जिन लाइन लगाने के बाद दरमियान में ये चराग़ की लौ, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम ख़ुलासा है, इसको आप मेंशन करेंगे और उसके बाद आप इंतहाई बाईं जानिब मुसन्निफ़ा का नाम हाजरा मसरूर, ये आपने इसी तरीके से 604 के कट वाले मार्कर के साथ लिखना है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और वो हाजरा को यूँ लिखने की बजाय दूसरा हाजरा लिख देते हैं, जो कि गलत होगा। बच्चे बाज़ औक़ात पेपर में दूसरे वाला हे डाल देते हैं, हलवाई वाला या हलवे वाला या दूसरा जो हे होता है वो। तो अब अगर ये वाला आप हे लिखेंगे तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा, वरना आपको नंबर नहीं मिलेगा। और बोर्ड के अंदर बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं और वो नाम गलत अंदाज में लिख देते हैं। ये एक अफसाना है हाजरा मसरूर का लिखा हुआ। आइए हम बढ़ते हैं इसकी जानिब कि इसके अंदर क्या ज़िक्र किया गया है। कहते हैं कि शाम की तारीकी में हर चीज़ धुंधली सी होती जा रही थी। इसमें अमीर और गरीब इनकी ज़िंदगी का एक नक्शा भी खींचा गया है और एक पैगाम भी दिया गया है इस सबक के ज़रिए कि अमीरों को बाहर सूरत गरीबों के अहवाल को देखने की ज़रूरत है, और जहां वो अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहे होते हैं वहां पर उन्हें गरीबों का ख्याल भी हर सूरत होना चाहिए। आइए ज़रा देखते हैं। वो कहते हैं कि शाम की तारीकी में हर चीज़ धुंधली सी होती जा रही थी। उसने नज़रें फेर कर बग़ैर प्लस्तर की दीवारों को देखा जो अंधेरे में डूबकर और भी भयानक होती चली जा रही थीं। अच्छन अपने बाप की आमद का इंतज़ार कर रही थी। ये घर में लेटी हुई है अच्छन और अंधेरा हो चुका हुआ है, मगरिब के बाद का वक्त है, और उसका जो घर है वो ऐसा है कि उसकी दीवारों को प्लस्तर नहीं किया हुआ, तो बग़ैर प्लस्तर की जो दीवारें हैं वो उनको देख रही है और वो अपने बाप की आमद का इंतज़ार कर रही है, जिसे आज आने में देर हो गई थी। यानी अपने बाप का इंतज़ार कर रही थी। बाप पहले जल्दी आ जाता था, आज वो देर से आया है। उसने रोने की कोशिश की मगर उसकी आँखें आंसुओं से खुश्क हो चुकी थीं। बीमारी और गुर्बत के बायस उसे हर तरफ से मायूसी ही मायूसी नज़र आ रही थी। हाजरा मसरूर बयान कर रही हैं अच्छन के अहवाल को कि अच्छन घर में लेटी हुई है, इर्द गिर्द गुर्बत का समा है और तारीकी हो चुकी है और वो अपने बाप के आने का इंतज़ार कर रही है। बीमारी और गुर्बत के बायस उसे हर तरफ से मायूसी ही मायूसी नज़र आ रही थी। उसने इधर उधर देखा तो यूँ नज़र आया जैसे नए सफ़ेद लिबास में मलबूस ढांचे सामने की तारीक कोठड़ी से निकलकर पूरे घर में घूम रहे थे। इन ढांचों की खौफनाक आवाज़ से लड़खड़ाकर वो दोबारा चारपाई पर गिर गई। यानी पहले वो लेटी हुई थी, उठी तो उसे हर तरफ ये भयानक मंजर नज़र आ रहा था। चूँकि वो घर में अकेली थी, वो फिर लेट गई। बेहिस्सो हरकत अच्छन ने जिधर भी निगाह दौड़ाई उसे सफ़ेद लिबास में मलबूस ढांचे दिखाई देते थे। या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि बेहिस्सो हरकत अच्छन जिधर निगाह दौड़ाती उसे, यहाँ पर आप दौड़ाती कर लेंगे, नज़र दौड़ाती तो उसे सफ़ेद लिबास में मलबूस ढांचे दिखाई देते। सफ़ेद कपड़े कफन की सूरत में उसकी माँ को पहनाए गए थे और ये मंज़र उसके जहन पर नक्श हो गया था। अच्छन का बाप घर आया तो चारपाई के पाए से ठोकर खाकर
کہنے لگا کہ چراغ کیوں نہیں جلایا؟ اچھن نے بتایا کہ دیا سلائی موجود نہ تھی، یعنی ماچس موجود نہ تھی۔ اچھن کے باپ نے جیب سے دیا سلائی نکالی اور بیڑی سلگائی، بیڑی مین سگریٹ سلگائی۔ بیڑی کے دھوئیں سے اچھن کا جی متلانے لگا، اس لیے اس نے اپنے باپ کو بیڑی پینے سے منع کر دیا۔ یہ بات سن کر اس کے باپ کو غصہ آ گیا۔ بیڑی مہنگی ہونے پر اب وہ دن رات میں صرف 4 بیڑیاں ہی پیتا ہے۔ جیسے ہی اچھن نے بیڑی پینے سے اسے منع کیا تو اس پر باپ کو غصہ آ گیا اور بولا کہ تیرا دل تو ہر بات میں الٹا کرتا ہے، تیرا دماغ چل گیا ہے۔ بیٹی یہ سن کر برآمدے میں چلی گئی۔ اچھن نے چراغ کی مدھم سے لو جلائی، یعنی چراغ روشن کر دیا۔ اچھن کی خراب حالت دیکھ کر باپ نے بیڑی چارپائی کی پٹی پر رگڑ کر بجھا دی، یعنی اس کا باپ جو سگریٹ پی رہا تھا وہ اس نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر وہ بجھا دی۔ اچھن چراغ کی نیم روشنی میں بڑی بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کی ہڈیوں پر منڈی ہوئی سیاہ کھال، الجھے ہوئے گھونسلے کی مانند بال، کھلے ہونٹ اور پھری ہوئی آنکھیں گویا اس کی موت کی گواہی دے رہی تھیں۔ 2 سال پہلے اچھن کی ماں بیماری کے ہاتھوں زندگی ہار گئی تھی، لیکن یہ منظر دیکھ کر اچھن کا باپ نئے سفید کفن کے چکروں میں پڑ گیا، گو کہ کبھی ایسا لباس اسے تا حیات میسر نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ غریب کو موت کے بعد امیروں کے برابر ہونے کا موقع ملتا ہے۔ کفن کی بھاگ دوڑ میں بالآخر دکان کے مالک نے ترس کھاتے ہوئے 25 روپے عنایت کیے۔ ماں کے مرنے کے بعد اچھن بھی بس گھلتی ہی چلی جا رہی تھی۔ وہی ماں کی سی ٹھسکے دار کھانسی اور ہلکا بخار تھا، لیکن باپ کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اس کا علاج کروا پاتا۔ یعنی یہاں پر اس سے پہلے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب وہ اچھن لائٹ روشن کرنے کے لیے، چراغ جلانے کے لیے وہاں گئی تو ادھر چارپائی پر اس کا باپ لیٹا ہوا تھا، تو چارپائی پر لیٹے ہوئے باپ نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو اسے اس کی ماں یاد آ گئی۔ وہ بھی 2 سال پہلے اسی حالت میں تھی جس حالت میں آج اچھن تھی، تو تب اس کو یعنی اچھن کی ماں کو کفن پہنانے کے لیے اچھن کے باپ کے پاس پیسے نہ تھے۔ آج پھر اچھن کی حالت ویسی ہو چکی تھی اور یہ پریشان تھا اور یہ بیمار بھی تھی، تو اس کو علاج دینے کے لیے یا اس کا علاج کروانے کے لیے اچھن کے باپ کے پاس پیسے نہ تھے۔ اچھن کی ماں دوا نہ ملنے کے باعث چل بسی تھی اور اب اس کی حالت بھی ویسی ہی تھی۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ جب اچھن کی ماں مری آٹا 1 روپے کا 4 سیر ملتا، مگر اب 2.5 روپے سیر بھی مشکل سے ملتا۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی تھی، مگر اچھن کے باپ کی تنخواہ اتنی ہی تھی جتنی 20 سال پہلے تھی۔ لڑائی سے پہلے لی گئی چیزوں نے مالک کو 8-10 گنا منافع دیا۔ ضروریات زندگی کی قیمتوں کا دائرہ روز بروز تنگ ہوتا گیا، لیکن اچھن کا باپ اسی طرح 10 روپے کے عوض صبح سے شام تک حساب کتاب لکھا کرتا تھا۔ اگر مزدوری میں اضافے کے بارے میں سوچتا تو مالک اس کے کام میں نقص نکال لیتا اور اسے نوکری کے لالے پڑ جاتے۔ دوسری طرف اچھن کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی۔ پاس پڑوس والے مشورہ دیتے کہ اگر اس کا باپ اس کی ضروریات کا خیال نہیں رکھ سکتا تو اس کی شادی ہی کر دے، لیکن وہ یہ نہ سوچتے کہ اچھن جہاں بیاہ کر جائے گی وہاں اسے کون سا آسانیاں ملنے والی ہیں، آخر غریب کی بیٹی غریبی کے گھر جائے گی نا۔ اچھن نے باپ سے فرمائش کی کہ وہ اسے چراغ کی لو بڑھانے کی اجازت دے دے، کیونکہ اندھیرے کے احساس سے اس کا جی الٹ رہا تھا۔ اس کا باپ کہنے لگا، اتنا ہی بہت ہے کہ چراغ جلتا رہے۔ اندھیرے کو روشنی میں بدلنے کا خیال اس کے نزدیک پاگل پن تھا۔ اچھن غصے کے عالم میں یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا باپ تھوڑی سی روشنی پر قناعت کیوں کرتا ہے۔ گلی کے نکڑ والے خوبصورت 2 منزلہ گھر میں تو تمام رات بڑی بڑی لالٹینوں کی روشنی ہوتی ہے۔ اس کا ذہن اس نقطے کو تک پہنچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ ان کی زندگی تو محض زندگی کی ایک بھونڈی سی شکل ہے۔ اس کے باپ کو سخت محنت کی اتنی ہی قیمت ملتی تھی یا ملتی ہے کہ سیاہ تاک میں رکھا ہوا چراغ جلتا رہے، وہ چراغ جس کی مدھم روشنی پر چاروں طرف سے اندھیرا امڑتا رہتا تھا۔ اچھن پیچوتاب کھاتی ہوئی اپنی چارپائی پر لڑک گئی۔ اس کا جی گھبرا رہا تھا۔ اسے ہر طرف نئے سفید کپڑوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی۔
उसका जी चाह रहा था कि वो ज़ोर ज़ोर से अपने अब्बा की कनाअत पसंदी का ढंढोरा पीटे, लेकिन उससे रोया भी ना गया। आंसुओं का ज़ख़ीरा तो जैसे हल्क में ही फंस के रह गया हो। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस पूरे सबक में ये बात बताई गई है कि अच्छन अकेली थी घर में। मैं एक डेढ़ लाइन के अंदर आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ कि वो अच्छन घर में लेटी हुई थी, उसका बाप बाहर था जो कि बहुत गरीब था। अच्छन के पास चिराग जलाने के लिए माचिस मौजूद न थी। उसका अब्बा आता है, वो आकर उसको दिया सलाई देता है, उसको माचिस देता है। वो वहाँ पर जाती है, ताक में रखे हुए चिराग को जलाती है। जब जलाती है तो वो साथ ही डिमांड करती है अपने अब्बा से कि बराह करम मुझे इस चिराग की लो बढ़ाने दें। लेकिन उसका अब्बा कहता है कि मेरे पास इतना तेल नहीं है, इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ज़्यादा तेल तुम्हें दे सकूं और चिराग की लो बढ़ाई जा सके। वो मायूसी के आलम में वापस आ जाती है, और जब वो वहाँ पर खड़ी हुई होती है तो उस खड़े होते हुए अच्छन के अब्बा को उसकी माँ याद आती है कि वो भी इसी हालत में थी तो फौत हो गई थी। अब न जाने उस वक्त इसकी माँ के मरते वक्त मेरे पास कफन के पैसे न थे, आज अगर ये मर गई तो मैं इसके कफन के पैसे कहाँ लाऊंगा। तो ये एक पूरी गुर्बत की एक मिसाल कायम की गई है, दिखाई गई है, एक नक्शा दिखाया गया है कि हमारे यहाँ बाज़ घरों में, जैसे अच्छन के मोहल्ले में जो नुक्कर वाला घर था, वहाँ पर तो एक्स्ट्रा रोशनियाँ जलती थीं, इजाफी रोशनियाँ जलती थीं, जबकि साथ इनके घर में कुछ भी मौजूद ना था। ये एक नक्शा खींचा गया है। अमीरों को बाहर सूरत अपने साथ साथ गरीबों के मामलात और ख़यालात का भी ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये खुलासा समझ में भी आ गया होगा, और अपने इसको अपने रजिस्टर पर नोट करना है और इसे आपने लिखना है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।